Une page de l'histoire encore méconnue, faute de quoi? Faute de documents. C'est une mission difficile pour les chercheurs qui sont privés de consulter les archives jusqu'à maintenant. Archives encore secrètes. Le refus de révéler les archives de la police française et de la préfecture de police existe jusqu'à ce jour. Les travaux effectués aujourd'hui se sont basés essentiellement sur, premièrement, des photos d'époque prises instantanément par un photographe, Élie Kagan, prises discrètement, parce que s'il avait été attrapé, il aurait peut-être eu le même sort que les Algériens. Deuxièmement, les témoignages des survivants, eh bien, ils sont très insuffisants parce que, après l'indépendance, beaucoup sont rentrés en Algérie, mais le malheur est que, justement, on n'a pas fait cas de ces gens-là et on n'a pas pris leurs témoignages. دونك حبيت نقول باللي الكتابات ولا الوسائل باش نوصلوا للحقيقه راهي قليله وقليله جدا، وكل مؤرخ اللي حب يعني يطالع على هذه المرحله التاريخيه يصبح في ازمه كبيره، ازمه وسائل اعلام، وازمه وثائق، ازمه كتابات، ازمه صور. هذو كلهم ما عندناش العدد الكافي اللي يخلينا اليوم نتكلموا على بدقة يعني ونعرفوا معرفة تاريخية لهذه المرحلة الصعبة جدا. قلنا أولا نمشوا للصور. هي الصور لو دوسي ايكونوغرافيك عنده أهمية كبيرة، لأن الصور راهي خداوها في وقت مناسب، في الوقت اللي كانت المعركة حاميه كما نقولوا. وهنا كاين فوتوغراف اللي خدا هذه الصور اللي راكم تشوفوها ساعه على ساعه في الانترنت ولا في بعض الكتب، ماهيش الكتب المدرسيه ولكن الكتب تاع المؤرخين. والصحفي هذا واسمه إيلي كاغان اللي كان جايز فقط في الشارع، صدفه ناضت المعركه هذه وخدا بعض الصور، والصور هادو لما خداهم كان مخبي الآلة نتاعو، لأن في ذاك الوقت تو لي فوتوغراف اللي كانت عندهم ان اباري فوتو كامل اون لوغا روتيري لي اباري فوتو وحتى هما داوهم واستجوبوهم اكسيتيرا. ثانيا لي تيمونياج دي سورفيفون، الناس اللي كانوا مازالوا حيين سواء بعد الاستقلال ولا اليوم، ما خديناش بعين الاعتبار الشهادات نتاعهم. وعندنا مالغري سا المركز نتاع مقام الشهيد نتاع لو موزي دو لارمي اللي عنده ان سونتر دو ريشيرش اي ان سونتر دو تيمونياج وين الناس تجي وتدون واش عاشت ولا كيش عندها صور ولا عندها اي شيء تقدمه. ولكن يا للاسف ما كانش هذا الشيء، ماهوش موجود عندنا، ما سادير اون با انتندو لي تيموان. ما خديناش كذلك بعين الاعتبار التصريحات لي ديكلاراسيون اوفيسيال ديال موريس بابون، لان لي ديكلاراسيون اوفيسيال ديال موريس بابون راهم خطيره وخطيره جدا. بعد نشوفوا كيفاش الخطوره تاعهم وين تكمن. ما خديناش بعين الاعتبار هادو، مثلا لو بروسي ديالو ديال 98 في بوردو، مازال ما شفتش هنا في الجزائر اي مؤرخ اللي خدا لي بروسي فيربون تاع الجلسه، محاضير الجلسه اللي درسهم، لان محاضير الجلسه ندونوا فيهم كل كبيره وصغيره يصرح بها سواء المتهم سواء الشهود سواء الضحايا سواء كذا. هذا لو دوسيي ما كانش لي با انكور اكسبلوتي اي بورتون راهو يدات دو 98 وفيه اسرار وفيه اشياء وفيه تصريحات مثلا نتاع الوزير مسمار في ذاك الوقت اللي يتكلم مع لا بابون ويقول لك الى اوبيي ا ان اوردر غوفرنمونتال، دونك يتحمل المسؤوليه نتاعو كمسؤول في la préfecture de Paris, يعني le premier responsable. On y reviendra tout à l'heure. كذلك les travaux d'investigation de journalistes et d'historiens. ما كانش بزاف. Il y a très peu d'écrits، ولكن حتى المؤرخين اللي نشوفهم هنا مثلا في الجزائر يحبوا يتكلموا، من شو je ne retrouve pas في leur conférence ولا les témoignages ولا les parties نتاع هذه الكتب اللي هما مشاو وجابوهم بوسائل خاصة بهم من جهات. خامسا
les dossiers d'avocats par exemple le dossier de maître Ousdik اللي كان تأسس كطرف مدني في بعض الأشخاص اللي رفعوا الشكاوي أمام المحكمة الفرنسية في باريس. هذا الملفات نتاعو اللي هما عندهم قيمة كبيرة، c'est une très très grande richesse. jusqu'à présent ما كانش فينا واحد اللي راح وجاب طلب الارشيف نتاع متر أوسديك، نروحوا نطلبوهم ونشوفوا واش رايحين يقولوا لنا. Sixièmement, la consultation des chameaux dans les cimetières. هذا لو شامو سي كوا لما نقول لكم لا كونسلتاسيون دي شامو ما تفكروش باللي الجمل اللي عندنا احنا في الصحراء، نو. لي شامو سي كوا سي في كل ان سيمتيير فرونسي، ميم احنا عندنا في الجزائر هنا كذلك تو لي سيمتيير، هو هذاك لو غران ريجستر اللي يحطوا فيه اسماء الناس اللي ماتوا واللي دفنوهم في المكان هذاك. باغ اكزومبل نروحوا للعاليه نصيبوا لو شامو، سي ان غران ريجستر يعطي لك الاسم وتاريخ الميلاد وتاريخ الوفاه وشكون اللي ديكلاري وين راهو مسجل، لان الاموات راهم عندهم حقوق كبيره اللي حنايا ما نعرفوهمش. بون جو بارل با دو سو كي كونيس لا كيسيون دو شامو، وي ولكن الناس ما يعرفوش اللي عندهم ميت عنده باغ اكزومبل 100 سنه من اللي مات وكان كاين هذا لو شامو، يعرف يقدر يروح يعرف وين مات وشكون اللي صرح بالوفاه نتاعو وين راهو مدفون، لان القبر سي اون بروبريتي او ميم تيتر كان ابارتمون. دونك هنايا لي كونسلتاسيون دو شامو فيما يتعلق بلا بيريود هذه تصيب دي فيد، يعني كل ما كانوا يجيبوا واحد ميت ما يصرحوش بالاسم نتاعو، يدفنوه وما يديروا والو سور لو شامو. alors vous avez les dates tac 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 tac, celle du 17 elle est vide ما كانش. je parle des musulmans, hein. Le témoignage, les témoignages au procès Papon جاو ناس وشاهدوا في لو بروسي بابون كذلك، ولي تيموانياج هادو نتاعهم اون اون تري غراند امبورطونس كذلك نون لي زافون با فيو. دونك هادو كامل قادرين نجيبوهم وقادرين يعني اون ريكونستيتيو لي زيفينمون لو ماساكر دو 17 اكتوبر احنا في بلادنا بلا ما نروحوا لتما. اون رامين لي زارشيف اي ان جروب باغ اكزومبل دو شيرشور va se pencher sur cette question quand même du côté algérien، لان كل الكتابات اللي عندنا سي دو كوتي فرونسي، ما عندناش بزاف، اون بريسك ريان دو كوتي الجيريان. الوقائع. Alors que De Gaulle était président de la 5e République, Papon était préfet de police de Paris. Ou Roger Frey, c'était le ministre de l'Intérieur. هذا الاسم نتاع روجي فراي رغم انه كان لعب دور كبير وخطير جدا في هذا لو ماساك دو 17 اكتوبر، شكون فيكم اللي يعرف فراي؟ فلربما لأول مرة رايحين تعرفوا باللي لو مينيستر دو ليبوك سيتي هذايا روجي فراي. Et ce n'est pas pour rien qu'on veut ignorer son nom et on veut le pousser. Vous comprendrez après. Donc, France, à l'époque, De Gaulle, il avait demandé à ce qu'on instaure un couvre-feu pour les Algériens. قال الجزائريين ديروا لهم الكوفر ما يخرجوش في الليل، واحد منهم ما يتحرك. مي لي زالجيريان ما شافوهاش، يعني ما شافوهاش كأنها قانون. هذا القانون يعني c'était pas une décision juste à l'égard des Algériens. الناس كلها تخرج في الليل إلا الجزائريين. لو FLN نادى بهذا النص. Il a condamné cette restriction au droit de circuler des Algériens et la Fédération de France avait dit d'accord, on va se mettre contre cette décision. Et donc, طلبوا باش تكون une manifestation non violente, تفكروها non violente des Algériens. وبداو le FLN et la Fédération de France نظموا هذه المسيرة. Le mot d'ordre enfreindre le couvre-feu en famille avec femmes, hommes et enfants et vieillards, mais sans porter sur soi aucune arme à feu ou une arme blanche, même pas une épingle ou une épingle à nourrice. هذه هي
التوصيه نتاع لا فيدراسيون دو فرانس، خرجوا في الليل نساء ورجال بصفه عفويه بدون عنف، ما تحملوا حتى سلاح ابيض او ناري معاكم، وما تحملوش حتى مساك ولا مساك نتاع القباطه كما يقولوا له، اون ابانغل ou une épingle à nourrice. يعني خرجوا en non violent. هذه الكلمة نتاع لو FLN et la Fédération de France احترمها الشعب الجزائري الموجود في فرنسا حينذاك، وفعلا خرجوا sans aucune arme, sans aucun, même pas une épingle à nourrice. تفكرت كلمه قالتها لي واحد العجوزه كانت عايشه تما، قالت لي زمان كنا نديروا الشينيون ونديروا له مساسك تاع الشينيون. قالت لي انا كي قالوا له ما ديروش المساسك، لاول مره في حياتي كنت موالفه ندير طفيره ولا نربط شعري، لاول مره في حياتي خرجت شعري متلوق باش يشوفوا اللي ما عنديش مساك في شعري. دونك vous voyez le sens du respect de la parole donnée par la Fédération de France et le FLN. Il n'est souligné nulle part que la police française aurait trouvé, quel que soit un objet, quelle que soit sa nature, sur les victimes décédées ou celles arrêtées. Ça veut dire que كي قتلوهم فرقتوهم ما صابوش عليهم حتى حاجة كسلاح أبيض ولا حتى مساك. Et c'est pour ça que les Français, c'était la police française, ما قدرتش تثبت باللي هاد الناس كانوا يستعملوا العنف. Et à aucun moment, dans aucun écrit, ما يقول لك les Algériens étaient armés ou avaient des bâtons ou les ceci ou les cela. Donc il y a une reconnaissance des Français، اعتراف من الفرنسيين باللي هذه مسيرة سلمية وسلمية محضة. 30,000 جزائري خرجوا في الشارع في باريس ما بين نانت 18e arrondissement ومشاو vers les quartiers latins في الليل، ولكن واش كان مقابلهم 10,000 شرطي. Imaginez 10,000 شرطي. Ça veut dire simplement que هاد la manifestation les autorités françaises كانوا عارفين باللي كانت راح تصير وعارفين اللي رايحه تصير، وبالتالي ils se sont préparés et ils ont préparé 10,000 policiers. Imaginez 10,000 policiers contre 30,000 Algériens passifs. C'est énorme. عمرنا ما شفنا dans l'histoire de la France coloniale, que ce soit ici ou là-bas, في خرجة واحدة في ليلة واحدة 10,000 policiers يخرجوا contre cette manifestation. L'ordre a été donné par Papon. Et cet ordre, c'était mater la manifestation dans la plus grande violence et dans une répression meurtrière, violente et sauvage. Maintenant, ils avaient reçu l'ordre de massacrer, ou on avait reçu l'ordre de marcher. Donc c'est deux poids tout à fait différents. Et la France a massacré sans répit. La manifestation avait été préparée secrètement, mais comme je vous ai dit, les forces de l'ordre ne l'ignoraient pas et donc ils attendaient les manifestants de pied ferme. Au lendemain du massacre, Papon publie un communiqué officiel où il est fait état de 2 ou 3 au plus morts, en accusant les Algériens de violence contre les forces publiques. Papon يدير un communiqué يقول ماتوا 2 ولا 3 جزائريين فقط، وهاد الجزائريين زيتي فيولون كان عندهم واحد العنف ضد les forces de l'ordre. وهنا il est important on s'arrête 1 minute. علاش يقول باللي les Algériens étaient violents à l'égard des forces de l'ordre. C'est pour justifier باش يعطي مصداقية للفعل اللي قاموا به. واش داروا entre temps؟ يحكيو مثلا les chauffeurs de bus اللي كانوا يعيطوا لهم
باش يرفدوا les Algériens donc dans les camions et dans les bus et dans tout باش يديوهم. Je vais vous dire après وين. alors يقولوا باللي وحنا في السيارات في الشاحنات نتاعنا نشوفوا نسمعوا باللي في لي راديو نتاع لا بوليس لي راديو يقولوا 2 policiers ont été assassinés à tel endroit. Oui, mais il y en a 5 à tel endroit, 6 à tel endroit, 7 à tel endroit. هاد الانتوكس بسيكولوجيك كان خلق رعب عند الشرطة باش يزيدوا يقتلوا وبعنف وبحماس avec une telle violence. C'est pour motiver les 10 000 Français, les 10 000 policiers. لما تسمع انت شرطي يجيك في لا راديو نتاعك هاي لا راديو avec un amplificateur de son وين يقول لك 2 de vos collègues sont morts à tel endroit قتلوهم هاد les manifestants وهادي donc ils les ont motivés. Beaucoup ont regretté par la suite mais ils les ont motivés باش يقتلوا كتر. D'ailleurs il avait dit pour un de tuer nous répondrons 10 coups. Ça veut dire pour un de tuer, on tuera 10 Algériens. C'est toujours dans les déclarations de Papon. Donc voilà pourquoi Papon a toujours menti et voilà pourquoi il est intéressant de reprendre toutes les déclarations intérieures. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'aucun ماكانش شرطي اتمس في هذيك la manifestation. Donc ما كان اللي قتلوهم ما كان اللي يقتلوا rien du tout. C'était uniquement le ministère de l'Intérieur وزارة الداخلية وبابون اللي خداو هذه الحيلة وخلاو الشعب سورتو الشرطة نتاعهم يخافوا على نفوسهم ويقولوا مادام هادو ما قتلوا لنا ناسنا احنا درك نقتلوهم. Ce massacre est l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire de la guerre d'Algérie. هذه المرحلة غامضة في تاريخ الجزائر. Savamment étouffée et pour longtemps par l'État français. لأن كانت مغمضة والدولة الفرنسية حطتها في خانة السر. ما نقولوش سر عسكري ولا شرطي ولا السر لو سكري دو ليستوار. وعلى هذا تبقى مرحلة غامضة ولازم منا حنايا اليوم نبحثوا مش على خاطر كما كنت نقول مع زميلتي واختي ماشي على خاطر الناس اللي كانوا في ذاك الوقت ماتوا اللي حنا اليوم المشعل هذا نطفوه نحطوا له راسه نو لازم منا حنايا لا نوفيل جينيراسيون وعندنا دوطخ مويان تكنولوجيك وين نقدروا نوصلوا للحقيقه. دونك il est de notre devoir اليوم de prendre le flambeau et de chercher. Rien ne nous empêche ici. Ce n'est que vers les années 80 que les chercheurs vont s'intéresser à ce massacre. C'est-à-dire, mais bien 80 et 61, mais qu'un chadra allé. 80, ce massacre va intéresser des chercheurs dans le cadre d'études, mais dans quel cadre d'études? Elle est belle comme les chercheurs s'intéressent à des thèmes. La torture, l'exaction, les disparus, c'est des thèmes. Et chacun choisit son thème et travaille son thème. Parce que ça, parfois, c'est des thèses de doctorat, c'est des thèses d'agrégation, c'est des recherches simples, etc. Eh bien, lorsque le thème manifestation et répression, parce qu'après, il y a eu d'autres répressions à travers le monde, mais pas avec cette envergure. À ce moment-là, Hadia, cette bannière, manifestation et répression, وصلتنا مباشرة la répression du 17 octobre. Et c'est les chercheurs qui sont allés vers cette période de l'histoire qui a été complètement cachée et étouffée. في سنة 1997, donc encore cette année après, on verra en France un procès, un grand procès, le procès de Bordeaux. Le procès de Bordeaux, c'est le procès de Maurice Papon. Maurice Papon. Qui fait le procès de Maurice Papon? Il n'est pas venu comme ça. En France, il y avait beaucoup de juifs. Parmi les juifs, كاين ولادهم et leurs petits-enfants. كيما حنايا parmi الشهداء عندنا ولادنا ولادنا اللي يدافعوا على la mémoire de leurs ancêtres. Et donc, la période de Vichy,
il connaît bien. La période de Vichy هي يعني مرحلة تاريخية في ظهر فرنسا مرحلة عار. يستحوا يتكلموا عليها. Ils n'en parlent pas. Donc, les enfants, les petits-enfants et les enfants des Juifs داروا une association qui s'appelle la Shoah. سماو رواحهم les enfants de la Shoah. لما تأسسوا كجمعية تطالب بالحقائق فيما يتعلق بجدودهم qui ont été des déportés. À ce moment-là, la loi leur a permis de s'organiser en association. L'association a le droit d'ester en justice. عندها الحق باش ترفع قضايا ضد المجرمين ولا كل من عنده يد في عملية فيشي. Et à ce moment-là, ils ont pris un avocat qui est juif également هو تاني qui était enfant d'un déporté ورفعوا قضية ضد بابون في بوردو. هذا لو بروسي بابون راهو بروسي مشهور ومشهور جدا معروف. Et moi j'ai eu la chance de travailler sur ce dossier. ولكن أنا وحدة في 44 مليون جزائري. أنا نحتاج يكونوا معايا مئات الجزائريين يبحثوا معايا في هذا الموضوع. Alors le procès de Maurice Papon, la Shoah اتكلمت وتقول c'est un crime contre l'humanité. جريمة ضد الإنسانية. ونتيجة هذا le procès, je vous donne la décision avant de revenir vers la fin. بابو يقول أنايا ما كنت إلا منفذ لأوامر الوزير وأوامر دو غول. Non, pas le président de l'époque, c'était pas. Et donc, je n'ai fait que respecter les ordres. De qui? De l'État français. Donc, هنا خرجت la notion اللي خدمت مع فيرجاس عليها وما زلت نخدم عليها, que Dieu me donne la santé pour finir, c'est le crime d'État. جريمة الدولة. Alors, c'est un schéma qui est très simple. عندنا الدولة وعندنا المنفذين. من المنفذين, il y avait Papon parmi les exécutants. Donc Papon ماشي من سي راسو دخل في حكاية فيشي la déportation. C'est parce que طلبوا منه باش يقوم بهذا الواجب par le titre qu'il avait, par la fonction qu'il avait. ولكن هذه حكايه فيشي مربوطه بالحكومه نتاعهم اللي كانت قابله باش تكون هذه الجريمه ضد اليهود. Donc il a exécuté les ordres d'un gouvernement, d'un chef de l'État, etc. etc. Donc الجريمه هذه راهي ما نقدوش نسبوها لبابون نمسحوا فيه عقوبه ونغلقوا الكتاب. لا, لان les ordres ne sont pas de Papon. Papon n'était qu'un exécutant. ويقول هو في الجلسة je n'étais qu'un exécutant de mon gouvernement. يجي مسمار اللي كان كذلك وزير الدفاع يقول لازم يتحمل المسؤولية نتاعو لأن الأمر أمر الدولة. Plus exactement, il dit c'est l'exécutant du gouvernement et donc il doit assumer sa responsabilité. وهذا هو الكلام اللي قالوه في التصريح اللي داروا في المحاكمة في بوردو لما جاي يشهد في بابو. يشهد بوزيتيفمون, تقول باللي خدمته. وهنايا القضاة حكموا حكم ميتيجي مي عنده الأهمية الكبيرة للقانونيين والمؤرخين. ما يحكموش على بابون كريمينال un crime contre l'humanité, non, ماشي directement هو, mais il dit complicité d'un crime contre l'humanité. يعني شريك في الجريمة ضد الإنسانية. معناتها من قام بالجريمة ضد الإنسانية هي الدولة الفرنسية. C'est l'État français qui a commis le crime et ce crime تنفذ عن طريق Papon. Donc Papon devient complice de l'État français. وهنايا اللي خلقت فكرة le crime d'État. هما في التفكير نتاعهم يقول لك هذه الجرائم لما ننسبوهم للدولة c'est quelque chose d'immatériel, c'est un collectif, ما نقدروش نمسوا كل الدولة ولكن تبقى comme une fiction, ما كانش اللي يوصل لها. Non, les juristes se sont penchés sur la question de crime d'État, on travaille dessus.
تبقى المسؤوليه اللي احنا واصلين حابين نوصلوا لها هي مسؤوليه الدوله ازاء الضحايا وازاء الشعوب et contre toute forme de liberté et d'indépendantisme. Donc voilà ce qu'il y a eu pendant le procès de 1797 à 1798 où حكموا عليه 10 سنوات devant le tribunal criminel qui a été confirmé par la Cour suprême. Donc c'est un jugement définitif. هما صابوا كيفاش يخرجوهم نقولوا واش نقولوا هما يحترموا الناس الكبار حتى ولو كانوا مجرمين سيغتان اج ما يديرهمش في الحبس يخرجوهم بو غيزون دو سانتي احنا سي الكونترير malheureusement. Donc sur les actes criminels pendant l'occupation pour revenir sur un massacre plus récent. Donc on part de ça pour revenir à un massacre plus récent. Qu'est-ce qui s'est passé 98 كاين Jean-Luc Kennedy qui est un journaliste. هذا Jean-Luc Kennedy يكتب مقال ضد بابون يقول باللي tué un criminel tué à l'origine du massacre du 17 octobre 61 ناضت القيامة. واش يدير بابون يرفع دعوة devant la 17e chambre correctionnelle نتاع باريس ضد Jean-Luc Kennedy يقول له راك مسيت شرف موظف في الدولة الفرنسية. Donc c'est à partir de là que les chercheurs vont s'intéresser à l'écriture de ces pages sombres de l'histoire de France. Mais la tâche n'est pas aisée et les archives sont encore fermées aux consultants. 2 iconographes du massacre ont été pris comme preuve. Donc Jean-Luc Kennedy باش يدافع على نفسه لازم يكون عنده وسائل. وهنا Jean-Luc Kennedy من هنايا تبدا الحقيقه على لو 17 اكتوبر لان كما مشى هو ما نوصلوش للحقيقه. واش دار Jean-Luc Kennedy il était content فرح لما بابون رفع عليه هذه الدعوه وهذه c'était une faute stratégique très grave de Maurice Papon. ولكن ربي جعل باللي على هذا لو بوين تفتح الملف دوليا على قضيه لو 17 اكتوبر 61. دونك واش قدم وسائل الاثبات اللي كانت عنده لي فوتوغراف اللي كازغا هذايا التصاور نتاعو كان عطاهم جون لو كينودي دونك استعملهم في المحكمه. ولي اول مره هاد الصور خرجت للعالم لان في 61 لما حب إلي كاغان يبيع التصاور للجرائد قالوا له خطينا ما نشروش عليك هاد التصاور on va pas les publier on va pas les publier donc il les a gardés sur lui. Merci. ولكن امام المحكمه كل متهم من حقه باش يقدم وسائل اثبات البراءه تاعو. donc il a présenté les photos de Élie Kagan. كذلك il a présenté quelques séquences filmées قلال ونشوفوا كيفاش يضربوا فيهم كيفاش يسوت les barrières etc. pour constituer un début de l'étude de ce massacre. Un autre journaliste, il y en a 2, il n'y en a pas eu 36 hein. Un autre journaliste a pris également des photos du balcon du journal où il travaillait. C'est Georges Azinstark. هذا كان صحفي في جريدة l'Humanité. L'Humanité طل sur le pavé. Et là يجيب لنا حاجة جديدة. التصاور اللي قدمهم هما صور اللي كنا نشوفوا فيهم des Algériens empilés les uns sur les autres. C'est des tas d'Algériens هكذا ميتين. قال لك ومن بعد جاو un fourgon des fourgons de police رفدوا les cadavres et on sait plus du tout où ils les ont mis. Alors vous voyez c'est pas très loin de la scène. هذا le journaliste il est dans le journal de l'Humanité اللي يشوف كذلك la scène c'est pas très loin ويصيب les cadavres. Est-ce que les cadavres جابوهم تما باش يرموهم بالواحد ولا عاودوا طموهم كامل ورماوهم تما ولا في جهه اخرى؟ parce que c'est une grande question qui n'est pas élucidée jusqu'à ce jour. Ces archives iconographiques ont été accessibles à tous par leur exposition et leur diffusion parce que même بعد
ils ont fait des expositions où ils les ont. Mais d'autres archives iconographiques de la préfecture de Paris sont toujours secrètes. La police كانت تصور ولكن الارشيف نتاعها لليوم راهو مخبي وما حبوش يوريوه لا لي شيرشور ولا لينا. Quelques photos sur des registres iconographiques de médico-légal existent. Alors تصور اللي عندنا نتاع ناس ماشي بزاف هما سي سيغ لي ريجستر دو ميديكو ليغال لان كي تروحوا كي يرفدوا باغ اكزومبل هكذا ويروحوا يديروهم باش يدفنوهم ما يدفنوهمش غير هكذاك اللي يدفنوهم لي كالكو اللي يدفنوهم لي كالكو زون اللي يدفنوهم تصيبوا كالكو بوتيت فوتو اكوتي هكذايا نتاع لا بيرسون اللي تصوروهم قبل ما هادوما سي لي ريجستر ميديكو ليغو اللي ما يخلوش كذلك الناس يشوفوا فيهم اي ميم با لي شيرشور. دونك Jean-Luc Einaudi va être l'un des premiers historiens à se pencher sur cette tranche de l'histoire. Il va traquer le moindre détail, moindre image, moindre témoignage pour faire la lumière sur ce crime d'État et nous livrera ses secrets du massacre étouffé. Dans un livre qui s'appelle La bataille de Paris, le 17 octobre 61, ce livre a été édité le 10 octobre 1999 aux éditions Le Seuil. Donc le premier livre, la bataille de Paris, c'est 99, chauffe même 61 99. Avant cela, il écrit donc un article où il a accusé Maurice Papon. Donc il accuse Maurice Papon. Maurice Papon est dès l'Mahkama 98. 99 هو يكتب الكتاب نتاعو sur la base des documents اللي صبحوا من النظام العام, c'est-à-dire tout le monde peut les consulter puisque جازوا في المحكمة ces archives personnelles ماشي les archives اللي حين نتكلموا عليهم. Donc Maurice Papon في المحكمة il s'est fait représenter par un avocat qui s'appelle Maître Varon وهو كذلك جاب شهود. الشهود نتاعو يقولوا موريس بابون ما دار والو. Et c'est pour ça que le procès de Jean-Luc Einaudi كذلك est intéressant باش نعرفوا الاسماء تاعهم شكون هاد الناس اللي جبتهم اللي يقولوا ما كانش ما درتش هاد الشيء. Alors cette vérité احنا كلنا رانا نكذبوا والشهود نتاعك يقولوا الحق. Ce fut l'occasion pour Einaudi lors de 5 audiences de faire citer à la barre, et c'est ça qui est important. Les procès-verbaux sont importants لأنه هو عيط officiellement للشهود نتاعو أمام المحكمة وكل الشهادات مدونة في محاضر رسمية وقضائية ومن حقنا نطلعوا عليهم ونشوفوهم. Alors voilà les personnes اللي جابهم باش يشهدوا. Il a présenté d'abord des documents écrits لأن تحصل على بعض الكتابات من عند les dossiers اللي كانوا من قبل. Même il y avait des Algériens, il y avait Maître Haroun par exemple qui avait des documents اللي عطاهم له. Les documents هذوك c'était les documents les plaintes اللي داروهم موالين اللي disparus وخلاهم عند les avocats. Donc il les a hérités. خدم عليهم. خدم كذلك على des Français qui ont fait des déclarations à l'époque. Donc il avait quelques écrits هكذايا de manière parcimonieuse. Il a fait appeler des journalistes. عيط الصحفيين في ذاك الوقت وsurtout صحفيين أجانب. C'était pas des Français mais c'était des correspondants de journaux étrangers اللي قالوا الحقيقة جابهم pour témoigner. Il a appelé des Algériens. Et alors là dans les Algériens il s'est passé quelque chose. Ceux qui étaient sur place قلال ils sont arrivés mais ceux qui étaient en Algérie من الجماعة كامل qui a été cité c'est-à-dire les parents تاع les victimes ou les victimes elles-mêmes ما راحوش. قولوا لي علاه ما مش على خاطر ما حبوش يروحوا. ما تنساوش باللي لي فيزا en Algérie ils ont été instaurés en 1991 باش نتفاهموا et nous sommes en 99. Eh bien كي المحكمة استدعتهم وداو على نيتهم الاستدعاء باش يعطيو لهم الفيزا évidemment aucun d'entre eux n'a eu un visa sauf un seul. هذا الوحيد اللي استعمل العلاقات العائلية نتاعو. Quelles sont les relations familiales ما نقدرش نقول لكم. C'est le seul qui a eu un visa et qui s'est présenté à la barre. Mais le gouvernement français de l'époque, ça fait pas longtemps, ما كانش عنده مصلحة باش يجوا هاد الضحايا وهاد الجزائريين يتكلموا على الشيء اللي صرا في لا سين واللي صرا sous les balcons de la présidence. Donc كي ما يجوش أحسن وظنين باللي كي ما يجوش
Jean-Luc Kennedy ما يقدرش يثبت الكلام اللي قالوا ضد موريس بابون. شوفوا يعني التحيل والفكر الجهنمي نتاع حتى العداله الحاليه تاع فرنسا. لي بوليسيي كان جماعه من الشرطه اللي عاشوا هذه المرحله حابين يجوا يتكلموا، لان كما قلت لكم لي زيكري اكسيتيرا اللي كان ياخذهم يوجد فيهم جان لوك كينودي، منهم هذه الكتابات نتاع لي بوليسيي. لي بوليسيي جابهم كل واحد كتب له كتابات وعطاهم له، عيط له باش يشهد في الجلسه قدام الناس. لو تريبونال ايتي ارشي كومبل. الوغ سكيت اكستراوردينير كاين اون ارشيفيست. هذه الارشيفيست سي اون دام، سي l'archiviste de Paris, de la préfecture de Paris, de la préfecture de police de Paris elle-même. Elle est venue témoigner. بصح ما تقدرش تقول انا شفت الموتى وشفت اللي رماهم في لاسن. Elle pouvait pas dire ça. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit je viens témoigner du sérieux du travail de Jean-Luc Kennedy. جيت نثبت لكم جدية بحوث Jean-Luc Kennedy. Et je n'en dirai pas plus. Et je n'en dirai pas plus. واش معناتها؟ معناتها الشيء اللي كتبوه Jean-Luc Kennedy أنا نجي نتمنو، ولكن ما تطلبوش مني مثلا نجيب لكم لي بروف باسكو سيتي موا لارشيفيست. دونك لي زارشيف كانوا عندي، وهذه راهي ضربت ضربه كبيره l'état français de 99. Concernant les témoins algériens, je vous ai dit ce qui s'est passé. Le MRAP دعم Jean-Luc Kennedy avec 200 signatures. هذه في juillet 99. Donc Jean-Luc Kennedy جاء avec des témoignages, avec des écrits, avec des photos باش يقول oui Papon tu es un criminel. Et vous avez tous besoin maintenant كل واحد منكم راهو يقول يا ربي واش داروا له هذا جان لوك كينودي، حكموا عليه عاقبوه دخلوه الحبس. Et ben il faut attendre un peu pour que je vous le dise. Lors du procès Papon, qu'est-ce qu'il a soutenu Papon؟ واش يقول؟ هذه التصريحات نتاع Papon. في التصريحات في المحاضر نتاعو Papon يقول le massacre était le résultat d'un règlement de compte entre MNA et FLN. Vous vous souvenez de ça? قال حنا ما درنا والو، هادو اللي ماتوا راكم تهضروا عليهم. C'est un règlement de compte entre MNA et FLN. Pourquoi il a dit ça? Parce que le conflit MNA-FLN il a été nourri en France، وفرنسا لعبت بيه حتى شبعت باش تفرق ما بين les Algériens. Et elle n'a pas réussi. Elle n'a pas réussi à le faire. Mais c'était son cheval de bataille. Deuxièmement, يقول شوف le culot qu'il a, parce qu'il faut vraiment avoir le culot Papon pour dire une chose pareille. يقول لك les morts sont mystiques et d'invention du FLN. وهذا الشيء اللي نقوله لكم هما التصريحات نتاعو في المحاضر القضائيه، مش الضبطيه القضائيه ولكن المحاضر القضائيه في الجلسه، لي بروسي فيربو دوديانس اللي ما كانش اللي يناقش فيهم. دونك يقول لك لي مور سو ميستيك وهميين اي دانفونسيون دو اف ال ان. الاف ال ان هو اللي راهو يحكي، هذا ما كانش منها. devant un tribunal, regardez ce qu'il dit. Deuxièmement, فيما يتعلق بالصور. Troisièmement, c'est le troisième point. يقول لك les photos étaient le résultat d'un trucage et d'un montage. Je mets en doute toutes les photos. هذا كلامه. الشرطة نتاعو تقتل وتضرب ou en train de massacrer. Ah non, 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 non. C'est des photos qui sont truquées. ماشي نتاوعنا، ماشي حنايا. C'est un montage. Et je mets en doute نشكك في هذه الصور. Les arguments de Papon. Quatrième point. Il reconnaît qu'il y avait, يعترف باللي كاين qu'il n'y avait pas, non, il dit il n'y avait pas de photographe. كيفاش يشكك؟ يشكك d'abord ويبين يبرهن من بعد. يقول qu'il n'y avait pas de photographe car les appareils étaient saisis. Tout ça c'est des déclarations تاعو. Les appareils étaient saisis. Ça veut dire qu'il y avait des photographes. Et il n'y avait pas de photographe. Alors qu'est-ce que je dois croire انايا؟ يعني يحسبنا جياح ويقول لك باللي هاد لي زاباري فوتوغراف راهم يمشوا وحدهم في الطريق ويصوروا.
1961. C'est parce qu'ils avaient donné ordre aux photographes de ne pas photographier. Et chaque photographe qui avait un appareil photo, ils ont détruit les photos de l'appareil. C'est pour ça qu'on voit Fidjiehto, parce qu'il n'est pas intelligent, il n'est pas futé. Il croit que c'est des photos truquées. D'ailleurs, on a saisi les appareils et il n'y avait pas de photographe. Si vous avez saisi les photographes, les appareils, ça veut dire qu'il y avait des photographes. S'il n'y avait pas de photographe, d'ailleurs, comment vous avez fait pour saisir les photographes? Yani, ayi wahed basit, il fait mettre cette combinaison. Il l'a pas. Sur ce, le procureur, on arrive donc, le procureur de la 17e chambre de jugement de la Cour de Paris, du tribunal de Paris, reconnaît à l'audience, يعترف وكيل الجمهورية يعترف يقول لك je reconnais le bien fondé du massacre. واش معناتها en matière de droit le bien fondé? Ça veut dire نعترف باللي هذا le massacre عنده قاعدة قانونية كاين منه بالدرجة كاين منه le massacre كاين منه après avoir vu toutes les photos. Mais en principe quand on a du courage on dit l'abandon des poursuites. لما يكون وكيل الجمهورية مقتنع باللي المتهم بريء يقول أنا نتخلى عن المتابعة ما دارهاش. Il a requis contre Jean-Luc Einaudi une condamnation. Mais le tribunal, c'est ça qui est important, المحكمة كانت عندها رأي مخالفا لرأي وكيل الجمهورية. يعني المتابعة هذه ما عندهاش أساس وبالتالي حكمت ببراءة جان-لوك إينودي. لما تحكم محكمة بالبراءة ça veut dire quoi? Ça veut dire المتهم ما قامش بجريمة. Ça veut dire الوقائع تبتها. Ça veut dire le 17 octobre 1961 est effectivement un massacre orchestré par Papon. وهذه la décision هي تاريخية لأن هذه la décision تخلي الجريمة ثابتة وتخلي الاهتمام نتاع القانونيين والمؤرخين خلاتهم يتلاحظوا باش يوصلوا للحقيقة لأن هذه c'est le fait dans le fait. On va voir tout à l'heure comment on arrive aux enquêtes. ما هي آخر كلمة نتاع المتهم؟ تعرفوا باللي كي نكملوا الجلسة قبل نغلقوا باب المرافعات نطلبوا من المتهم باش يعطينا آخر كلمة. وآخر كلمة في رأيكم واش كانت نتاع جان-لوك إينودي؟ Et c'est là où j'admire, moi je le connaissais bien, c'était un grand monsieur, c'était un ami. Qu'est-ce qu'il leur a dit? قال له merci, monsieur Papon. فهم tout le sens de merci, monsieur Papon. شكرا سيد بابون اللي درت لي قضية ووصلتني للمحكمة والرأي العام باش تكلمت ووصلت وسائل الإثبات وثبتنا بأن فعلا جريمة ضد الإنسانية قمت بها في 17 أكتوبر 61 ضد الجزائريين. C'est ce qu'on appelle la reconnaissance expresse d'un crime. Et c'est à partir de là que Papon n'est plus jamais réapparu dans les tribunaux. Classe. Enfin, il y a une reconnaissance du massacre et la valorisation du travail de recherche de Jean-Luc Einaudi. Un début de la levée du voile sur le secret d'État quand au 17 octobre venait de se lever. Ce procès a tout de même fait l'ouverture des archives du parquet de Paris. On le refuse à Einaudi. هذه القضية هي اللي خلات certaines archives يحلوهم. Mais ما يحلوهمش. C'est pas une consultation, une large consultation. اللي من يحبوا. Jean-Luc Einaudi اللي قام بالمعركة كامل رفضوا له l'ouverture des archives du procès, les archives de la police. Et c'est les archives de la police qui sont les plus importantes et les plus fournies. Il y a par contre un autre chercheur, les غير كي مبدا, ils lui ont donné une autorisation de les consulter. Donc Jean-Luc Einaudi اللي دار معركة ما عطاولوش خايفين منه وواحد اللي غير كيما بدا يقول لك peut-être qu'il va pas faire quelque chose de mal contre le pays, donc ils lui ont donné
la consultation des archives. Le deuxième, il s'appelle Jean-Paul Brunet. Je n'ai pas lu ses œuvres. Jusqu'à présent, je ne les ai pas lues. Je ne sais pas ce qu'il a écrit, ce qu'il n'a pas écrit, je ne sais pas. Il obtient donc une dérogation après plusieurs tentatives, consultation des archives de Paris et du parquet. Par la suite, des années après, on lui a permis de voir ses archives. Mais en fait, on ne lui a pas donné. Attends, l'autorisation, il les consulte. Le dossier est ouvert, mais pas encore clos. Plusieurs questions restent posées. Quelle a été la destination des 200 à 300 cadavres? لأن حسب جان لوك كينودي راهم ما بين 200 و 300 واحد اللي ماتوا في ذاك النهار. Alors la question, quelle est la destination de ces cadavres? وين راهم الجثث؟ إلا في dans les cimetières قولوا لنا، إلا حرقتهم قولوا لنا، إلا رميتوهم في la Seine, et j'arriverai dans un petit moment sur la Seine, قولوا لنا. Plus de 50 personnes, je vous donne des faits réels. Plus de 50 personnes, 50 شخص ont été tués dans la cour de la préfecture de Paris. Qu'est-il advenu de ces corps? راهم شافوهم باللي ميتين في la cour de Paris, sous les yeux de Maurice Papon. Il les a vus. Il a vu les 50 Algériens. Où sont les corps de ces 50 Algériens? Les témoignages oraux, qui sont la source fondamentale de l'information. وين راهم؟ لأن كي حكموا هاد الناس كامل وداوهم dans des centres. هم صندقوهم وعذبوهم. Donc كل واحد قال حويجة. وين راهم les PV? On ne les retrouve pas. Où sont passés les corps du palais des sports près de Versailles? قتلوا ناس بزاف. Les corps اللي كانوا في البالais le palais des sports, وين راهم? On doit les identifier, on doit les photographier, on doit leur faire des fiches. وين راهم? Deuxième question, le nombre de cadavres. Il y a au ministère de l'Intérieur aucune archive sur les corps. Les traces des cadavres, où sont leurs traces? Aucune archive de ce massacre n'a été versée aux archives de France par le ministère de l'Intérieur qui dispose d'archives de l'époque. Le Papon, c'est un préfet. Les agents TAO, ils doivent faire des rapports à leurs commissaires. Les commissaires les transmettent. Ils les lui transmettent à lui. Houé, il les transmet au ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur, c'est ce qu'on appelle les archives personnelles du ministère de l'Intérieur de cette... je crois que c'est la A quelque chose. Je vais vous dire tout à l'heure quelle est la cote. Eh bien, les archives sont encore au ministère de l'Intérieur et jusqu'à présent, ils n'ont pas été versés aux archives de France. 61, ça fait combien d'années jusqu'à maintenant? Donc, 58 ans. 58 ans après, mais les armoires, les archives du ministère de l'Intérieur, ou les archives de France. Parce que quand on les met dans les archives de France, ils peuvent être consultés. Mais tant qu'ils sont chez eux, on ne peut pas. Troisièmement, les consultations des notes du gouvernement. Et là, c'est important de savoir que le ministre de l'Intérieur, il est obligé de faire des notes. Il est fait au gouvernement. Et Papon est obligé de faire des notes qu'il transmet à sa tutelle. C'est la tutelle. Donc, il y a des notes au niveau de Papon, des notes au niveau du ministère de l'Intérieur et des notes au ministère du gouvernement, tout le gouvernement, et ensuite le président de la République. Les notes du président de la République. Et ce sont toutes des notes qui sont faites par les collaborateurs. Et bien, toutes ces notes, voilà, les consultations des notes du gouvernement, l'Élysée refuse à Einaudi de les consulter à l'époque, mais aujourd'hui, on continue à refuser de les donner en consultation. Le ministère de l'Intérieur et le gouvernement, tous deux, refusent de laisser la consultation se faire.